रोगीर अस्त्रोपचार समय चलीगला लाइट मोबाइल टर्च रे हेला रोगीर अस्त्रोपचार। ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे मंगलवार एक अवहेला सामना को आसी। सर्जरी विभाग कोठारे जड़े रोगी ऑपरेशन चलुवा बेले हठात विद्युत चली ऑपरेशन कक्ष संपूर्ण अंधार हो जाइथिला। साधारण विद्युत विभाग अवहेला जोगु एभली अप्रीतिकर परिस्थिति उपजी सूचना मिली। ऑपरेशन लगे जितने करन जाइए आज्ञा पेट झाड़ा क्लीयर न होगा हम ऑपरेशन कर डॉक्टर ऑपरेशन करिया बोले कहले हम काली 7 भर्ती कलु 10 बाहर आलु सेतल समय जितने करंट आ जाए कौन की असुविधा किसी कम ना ना आम बाहर थे लोक आम मोबाइल लाइट आम से भितर करंट अच्छी न आमको तो बाहर रखी गाड़ा देदेले आम बाहर रही हम से जाके जानी फास्ट गोटे 10 मिनट है 10 मिनट एमती गोटे दिथर गला भूल पारे आज्ञा काली कौन अनुभव कले आज्ञा आपण जो काली जो समय करंट पळेला तुम कौन अनुभव कले भयभीत थिले कोन ना कोन ये भयभीत थिलु आम तो बाहर रहलो करंट पड़ेला आम किंतु भितर ऑपरेशन करिया लोक किंतु चलेले कोन लाइट फाइट जोरे आम भी आइडिया कलु हां एमती मोबाइल लाइट धरिक देखि रहलो आम ना ना इठी आसला डहुनी आज्ञा ना ना ऑपरेशन कला जितर संगे पड़ेला ना कौन किसी कोई ना ना किसी कोई ना आपण केमति रहले से टाइम रे हम रहलो तांगर भितर कोन लाइटिंग मेटिंग कोन थिबो बोली से भाबी रहलो हम तो लागु थोर हां भय लागुची कोन भय लागे भय लागला कोन एडी एते अंधार बोले भितर आउ एते अंधार न थिबोले हम भाबिलो सिंदिया कल पेशेंट के जो असुविधा ने भल रहिला तंगा भाई बाहर कहला हम भगवान ओले हाथ टेकलो आज्ञा। तेज सूचना प्रकार रायगड़ा जिला पद्मपुर प्रशांत साहू पेटरे जंत्रणा अनुभव होबारु किछि दिन तले से एमकेसीजी को आसीथिले। आज ऑपरेशन पई डाक्टर माने तारीख देइथिले। मंगलवार सकाळु तांकर ऑपरेशन पई तांको ऑपरेशन गृह को नै जाइथिला। हेले ऑपरेशन चलुथबा बेले एमकेसीजी रे विद्युत काट होइथिला। एहा परे सर्जरी कोठा को जेनेरेटर को विद्युत आसीथिला। हेले सर्जरी कोठार विभिन्न विभाग को विद्युत आसीथिले मध्य ऑपरेशन गृह को विद्युत आसी पारि नथिला। अस्त्रोपचार गृह पर उद्दिष्ट थिबा यूपीएस बा निरवच्छिन्न विद्युत जोगाण यंत्रांश समस्या जोगु विद्युत विभ्राट होइतिबा जणा पड़िथिला। तेबे किछि समय भितरे विद्युत आसीथिले मध्य ऑपरेशन करुथबा डाक्तर एवं कर्मचारी समस्या भोगिथिले। ऑपरेशन गृह पर लागिथिबा यूपीएस गुड़िकर रक्षणाबेक्षण एमकेसीजी जीडी विभाग दायित्व होइतिबा बेले वर्ष वर्ष धरी रक्षणाबेक्षण करा जाउ नथिबारु एही समस्या उपजिथिबा अभियोग होइछि। एमकेसीजी मेडिकल कर्तृपक्ष एवं परिचालना व्यवस्था सठिक थिबा सत्वे साधारण विद्युत विभाग बा जीडी अधिकारी कार्य अवहेला कारण पुणी थोरे मेडिकल जिला तथा राज्य में बदनाम होइछि। पूर्व मध्य विद्युत समस्या किछि घंटा पूरा सर्जरी कोठा अंधार हो पड़ता। गतकाली मु सुनिया को पाइली जे हमर एसएस ब्लॉक रो इमरजेंसी ओटी रे हठात लाइन चली गला। एटा गोटे दुर्भाग्यजनक घटना किंतु जेनरेटर चली गला पाखापाखि 1 मिनिट 6-7 सेकेंड किंतु 1 मिनिट 6-7 सेकेंड भी अंधार हवा उचित नुह। एथिपाई आमर यूपीएस टाक देखला यूपीएस टा टिके खराब अच्छी ताकू मरामती करा जिवो। आमे जीडी विभाग को भी रिक्वेस्ट करछु से गोटे एस्टिमेट देइथिले सेटा को आमे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आसीबु। तथापि आज मु गोटे टीम गठन करके पठाऊँ से बिल्डिंग को से बिल्डिंग विशेषकर सब ओटी गुड़िकर जो यूपीएस गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक किपर भाव में अति शीघ्र मरामती हो पार। तेणु यहाँ गोटे टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर सेंटर तो आदौ हवा कथा नुह। आ जो कहते जेनेरेटर आम देखीचु मिनिटे 6-7 सेकेंड ऑन हो जाऊँ ऑटो स्टार्ट से अच्छी तो तेणु से मिनिटे 6-7 सेकेंड नौ स्टार्ट करने भाग्यवश तो आमर से ऑपरेशन प्रिपेरेशन चलता तेणु सेमती किसी दुर्भाग्यजनक परिस्थिति सृष्टि होनी विशेषकर रोगी सेवा किंतु यह ग्रहणीय नुह। विद्युत सेवा तो आमको कहला सब बोली काली कौन से रिपेयर करने जाइए किंतु सेटा गोटे इनफॉरमेशन आसी नाला आम पाखक ना तो जदि आमको इनफॉरमेशन आसता तो आम मूलू जेनेरेटर स्टार्ट कर देकी था
ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପଛପଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଧେ ସେମାନେ ଜେନେସେଟ୍ ମେସିନାରୀର ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କାମ ଚଲେଇଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେତିକି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଡିଜେଲ ନାଇଁ, DED ବିଭାଗକୁ କୁହାହେଇଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେବେ। ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ବି କରିଛି ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବେ କିଛିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ନ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କଟରି ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେତିକି କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ UPSC ଯଦି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ବି କିଣିପାରିବୁ, ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଯଦି କଟିଯିବ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା 24/7 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆମର, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ ବି ଯଦି ଯେ କଟା ହବ, ଆମେ ମୂଳରୁ ଜେନେରେଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଜେନେରେଟରରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଡିଜେଲ ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସମୟ ସେଇ ଯୋଉ ମିନିଟିଏ 6-7 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜେନେରେଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ସେଇଠି ସବୁ ଆମର ଠିକ ଚାଲିଥିଲା। ତାର ଲାଇନ କଟା ହେଇନି କି ଏପଟେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଏରିକାରେ କଟା ହେଇନି, SS ବିଲ୍ଡିଂର କାଲି କଟା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯଦି ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜେନେରେଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ 10 ମିନିଟ୍ ତ କାଟିକିରି ତିଆରି କରିଦେବୁ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଭିତରେ 10 ମିନିଟ୍ ନୁହଁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା କଥା ନା। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅପରେସନ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପରେସନଟି ଚାଲିଥାନ୍ତା 10 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ବୋଧେ ସେଇଟା ଆମ ବିଭାଗକୁ ଆସିନି, ଅନ୍ୟ ଡିନଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ବିଭାଗ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ ସେଇଟାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଟିକେ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ତେଣୁ ଆମେ ତଥାପି ପୁନର୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଣିକି DED ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବୁ। ବିଭାଗଟେ ଅଛି ନା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଗତକାଲି କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରାୟ ଏଠି ହଉନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି DG ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହଉଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ଯୋଉଡାକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡାକ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗତକାଲି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇନ ଆମର ରେଷ୍ଟୋର କରାହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଗୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଉଥିଲା, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିପ୍ଲେସ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର 5 ଥର ବିଦ୍ୟୁତ କଟ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଗତ ଥର 3-4 ଥର ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡାକ OTରେ ହେଇନଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବା ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ହେଇଥିଲା। OT ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏନି, OT ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ ଆମର ଅଲଗା ସଂଯୋଗ ଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ରହିବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଯଦି ବି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲା ଯେମିତି ସେଟା ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ହବନି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଆଦୌ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଅସୁବିଧାଜନକ, କାହିଁକି ନା ସର୍ଜରୀରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଯୋଉଟା କି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅପରେସନ ହଉ ବା ରୁଟିନ ଅପରେସନ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଭେନ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟେପ ବା ଗୋଟେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ମେସିନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ICU ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବରାବର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି ତାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରି ଦିଆଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।